स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूँ अब्दुल खातर। आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे नए चैनल BBN न्यूज़ डिजिटल को भी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहे। आइए अब देखते हैं 12 नवंबर की स्पीड न्यूज़। खानेकाबा की हुदूद हतीम में नवाफिल की अदायगी के लिए टाइमिंग जारी। ख़वातीन रात 8 से सुबह 2 बजे तक, जबकि मर्द सुबह 8 बजे से 11 बजे दिन तक अदा कर सकेंगे नवाफिल। सऊदी शहर रियाज में अरब इस्लामी सरबराह इजलास का इख्तिताम। इसराइली हमलों की गई मजम्मत, इसराइल को हथियारों की सप्लाई रोकने और UN से रुकनियत सस्पेंड करने का मुतालबा। अरब इस्लामी इजलास में सऊदी वली अहद ने इसराइल से कहा मजीद जारहियत से रहे बाज। दुनिया भर के ममालिक से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की अपील की। हिज़्बुल्लाह ने बराह रास्त इसराइल के शहरी इलाकों को बनाया निशाना। दागे 100 से ज़ायद रॉकेट, बजने लगे सायरन, जलने लगी इमलाक व गाड़ियाँ, कई अफराद ज़ख्मी। गज़ा और लेबनान की जंग से फरार होने लगे इसराइली फ़ौजी। इसराइली मीडिया का इंकिशाफ। वहीं गज़ा में मज़ीद 4 तो लेबनान में 2 इसराइली फ़ौजी हलाक, 18 ज़ख्मी। लेबनान में नहीं होगी जंग बंदी, इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स का बयान। साथ ही कहा हिज़्बुल्लाह के हमलों के खिलाफ कोई वक्फा नहीं होगा। लेबनान जंग में इसराइल की शर्मनाक शिकस्त का हिज़्बुल्लाह ने किया दावा। कहा हमारे पास अब भी हथियारों का बड़ा ज़ख़ीरा, लेबनान के एक भी गांव पर कब्जा नहीं कर पाया इसराइल। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में बेतरपे 4 समंदरी तूफ़ानों से फ़िलिपाइन तबाह। समंदरी तूफ़ान तोराजी से ज़बरदस्त तबाही, सड़कें बनी दरिया, दरख्त व सोलार पैनल्स उड़ा ले गई हवाएं। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए तहरीक होगी शुरू। जेल से इमरान खान की पाकिस्तानी हुकूमत को वार्निंग। कहा आइंदा चंद रोज़ में एहतजाजी मार्च की तारीख का करूँगा ऐलान। किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि वो हमारे जायदाद पर कर सके कब्जा। वक्फ तरमीमी बिल पर मौलाना तौक़ीर रज़ा का बयान। कहा जिस दिन हम सड़कों पर निकलेंगे कांप उठेगी तुम्हारी रूह। ह्यूमन ब्रेन रीडिंग मशीन से दिमाग हैक होने का दावा। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा अजीब मामला। अदालत का मामले में मुदाखलत से इनकार, अर्जी कर दी खारिज। हिंदू मजहब की बुनियाद पर व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ हिंदू ऑफिसर। इस हरकत के खिलाफ केरला हुकूमत ने की बड़ी कार्रवाई। 2 IAS अफसरान सस्पेंड। देश की आज़ादी में BJP व RSS का कोई रोल नहीं। कांग्रेस सदर का झारखंड में जलसे से खिताब। कहा संघ अंग्रेजों के लिए करते थे नौकरी। महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी का जलसा, मुसलमानों की आज़ाद क़ियादत की ज़रूरत पर दिया जोर। BJP लीडरों के मुतनाज़ा बयानात पर दिया करारा जवाब। महायुति में शामिल NCP अजित ग्रुप के लीडर नवाब मलिक का BJP पर ही तंज। कहा बटोगे तो कटोगे जैसे बयान काबिल मजम्मत, याद दिलाई अयोध्या की शिकस्त। महाराष्ट्र इंतखाबी मुहिम, हेलीकॉप्टर की दूसरी बार तलाशी पर उद्धव ठाकरे इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों पर बरहम। पूछा जब मोदी आए तो उनके हेलीकॉप्टर की क्यों नहीं ली गई तलाशी। महाराष्ट्र इलेक्शन में जमकर बांटे जा रहे पैसे। शिवसेना UBT लीडर संजय राउत का इल्जामात में इलेक्शन कमीशन के किरदार पर भी उठाए सवालात। आंध्र प्रदेश असेंबली में नई हुकूमत का पहला बजट। 2.94 लाख करोड़ पर मुश्तमिल बजट किया गया पेश। अक़लियती बहबूद के लिए 4,376 करोड़ मख्तस। तेलंगाना कांग्रेस का एक और स्कैम। अमृत स्कैम टेंडर्स में अपने बहनोई को फ़ायदा पहुंचाने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल का CM पर इल्ज़ाम। KTR ने सेंट्रल मिनिस्टर खट्टर से मुलाकात कर की शिकायत। KCR के हालिया रिमार्क्स का CM रेवंत रेड्डी ने दिया जवाब। कहा साबिक चीफ मिनिस्टर की गैर मौजूदगी से आवाम को कोई मसला नहीं, आपको भूल चुकी तेलंगाना की आवाम। बकरियों की तरह MLAs खरीदती है BJP। कांग्रेस सदर खरगे के इस बयान पर KTR का पलटवार। कहा MLAs की खरीदारी करने वाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी।
تلنگانہ میں چل رہی عجب پریم کی غضب کہانی، KTR کی میڈیا کانفرنس، الزام لگایا تلنگانہ میں چل رہی کانگریس و BJP کی ملی جھولی سرکار۔ تلنگانہ میں کاسٹ سینسس سروے پر ملکاج گری BJP کارپوریٹر کا متنازع ریمارک، کہا کانگریس کاسٹ سینسس سروے کے نام پر ہندوؤں کو مسلمان بنانے کی کر رہی کوشش۔ ڈونالڈ ٹرمپ کی جیت کے ساتھ ہی ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی بٹ کوائن میں ریکارڈ توڑ تیزی جاری، بٹ کوائن اپنے آل ٹائم ہائی $90,000 کے قریب ایک ہفتے میں 32% اضافہ۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں 1800 روپے کی گراوٹ، قیمت 77,000 روپے، 22 کیرٹ 70,800 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 910 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، سم کارڈ کا فری گفٹ، اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، انبیاء کرام کی زیارتیں جس میں بغداد، نجف، کربلا کا مکمل پیکج کم سے کم پرائز میں۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، حیدرآباد۔ شفا کلینک، دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔